Enough over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight a time. It ain't no big thing, just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memasak opor ayam dengan bahan dasar bumbu putih. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.